بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي أمر بالإحسان بالوالدين والقول لهما قولا كريما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين شكروا الله ولوالديهم فأولئك كان سعيهم مشكورا، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. معشر المسلمين، اعلموا أنه سبحانه وتعالى فطر الأبوين على الشفقة على أبنائهم والإحسان إليهم والتضحية براحتهما ومالهما في سبيل راحة الأبناء. وهذا الصنيع الجميل من الوالدين يجب أن يقابل بالإحسان والشكر من قبل الأبناء. وفي هذا رد لبعض الجميل لمن أسدى مع بقاء الفضل للمتقدم. وبر الوالدين دليل على الترابط الاجتماعي الذي حث الإسلام على إتباعه وميز به المسلمين على الأمم الكافرة. والأسر المسلمة تفخر بوجود الآباء والأمهات بينهم، خاصة عند كبر السن وكثرة الأبناء والأحفاد. ويبقى الأب المسلم بين أبنائه وأحفاده كالملك في مملكته، يتنقل بين هذه البيوت. والابن الذي يحظى بوجود الأب أو الأم عنده يفخر على إخوانه الآخرين، والمجتمع من حوله ينظر إليه نظرة إعزاز وإكبار لبره لوالديه. أيها المسلمون، إننا لا نسير خلف الغرب أو الشرق في سلوكهم، فإن المنهج الإسلامي متميز عن غيره من المناهج. والله أمرنا في كتابه العزيز أن نقتدي برسله الكرام، فقال عز وجل: فبهداه مقتدي.
ورسل الله بررة بوالديهم. ويقول الحق سبحانه عن إسماعيل عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال سبحانه عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين رسلا وعامة ببر الوالدين. ومن أهمية ذلك أن الله سبحانه قرن الإحسان إليهم بعبادتي والشكر لهم بشكري، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للوالدين حقوقا عظيمة نظرا لفضلهم العظيم على الأولاد، فقد اعتنيا بهم وربوهم على الأخلاق الفاضلة وعلى طاعة الله، وحرما كثيرا من الراحة بسببهم. فعليك أخي المسلم أن تعمل جاهدا على برهما، سواء كانا من الأحياء أو الأموات، وفي هذا تنفيذ لوصية الله بهما وإرضاء لله ولهما. تذكر أخي المسلم أن فضل والديك عليك أعظم من كل بر تبرهما به، ولن تستطيع مهما بذلت أن تجازيهما على إحسانهما. يا عباد الله، استجيبوا لأمر ربكم وقدموا رضا الوالدين على كل شيء، على أنفسكم وأبنائكم وزوجاتكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وضع الله عز وجل الرحمة في قلب الوالدين من أجل وليدهما، ولهذا لن تجد صلة قوية البنيان متينة الأساس كصلة الوالدين بولدهما، لأنها صلة طبيعية من صنع الله عز وجل تملأ قلب الأم والأب برغمهما لا باختيارهما. إنه الحنان الإلهي من الوالد لولدي. أيها المسلمون، إن الله أوجب علينا طاعة الوالدين والرفق بهما ولين الجانب معهما، فيجب علينا أن نحرص على رضا الوالدين، فإن رضا الوالدين سعادة في العاجل والآجل. كما يجب علينا أن نحذر غضب الوالدين، فإن غضب الوالدين شقاء في الدنيا ووبال في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. والمراد بالوالد الأم والأب. أمالة أمي بركة أندبا ماي سبحانه وتعالى مسمي ناي أدم ديو يا مريا كتان يمان كلمة وبني بغفلوي على بني أدم الدنيا دانينا
Ala ma adamadenya to gwansan ka adamadenya to a yɛrɛ ma. Ala ye luwaw de jigin a ka alikuranɛ ba kɔnɔ, luwa minnu bɛ adamadenya la marché. O luwa fondamental dɔ de kɛra Ala fɛ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ, k'ale Ala k'ale kɛ hakɛ fɔlɔ tigi ye danfɛnw kan. Ale Ala ka hakɛ a ye bangebaga fila ta k'olu gun ale ka hakɛ la directement, a ma foyi wɛrɛ don olu ni ale ni ɲɔgɔn cɛ. A ko danfɛnw, n y'aw dan batoli de kama, a ka seli n ye, a ka sun n ye, a ka jaga bɔ n ye, a ka hiji kɛ n ye. N y'aw yamaruya o kɔfɛ a k'aw bangebaga filaw minɛ n'aw bolo fila ye dɛ. Nin ne Ala ka yamarukan de ka lase adamadenya mumɛ bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka k'a fɔ masa min ye danni kɛ, o de y'ale Ala kelen pe ye. An bɛ seereya k'a fɔ Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka ciden do, Ala ka jɔn do, danfɛnw na kuntigi do ani danfɛnw na hɛrɛma. Ala y'ale de ci k'a k'a ka cidenw laban ye, ka ci ni diinɛ ye n'o ye silamɛya diinɛ ye, k'o kɛ diinɛw laban ye. A ko ciden wɛrɛ tɛ na ciden min kɔfɛ ani diinɛ wɛrɛ tɛ na diinɛ min kɔfɛ. A y'o de di Alakira mantow ma, kisi ni nɛɛma bɛ Alakira ye. Ni mɔgɔ min tugura Alakira la, o tigila mɔgɔ tugura Ala de la. Ala ka kisi ani Ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ciden ye. Ala ka diɲɛ bɛ ka taa Alakira furumuso barakamaw ma. Ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba barakamaw ma. Ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma. An balimaw, aw ka dɔn k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a y'an wele ka taa ɲɛsira ɲɛ ma. O kɔfɛ a y'an wele ka taa ɲumankɛ ma. Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. A ko he adamadenw, a ye ɲuman kɛ, ɲumankɛla ka di ni Ala ye. Ala b'a fɔ ko mɔgɔ min ka d'ale ye, a se kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o tigilamɔgɔ o ka di Ala ye. Wa Ala ko mɔgɔ jɔn ka d'ale Ala ye, a ko ɲumankɛla. Wa n'i y'a mɛn ɲumankɛ ordonnelen ko don dɛ. Ɲumankɛ min n'a bɛ kɛ par ordre, a bɛ fɔ de ma ko ɲumankɛ. Ɲumankɛ désordonnelen o ko tɛ dɛ. N b'a di n diyaɲɛ mɔgɔ ma ka n goyaɲɛ mɔgɔ jala, o ko tɛ dɛ. N b'a di yɔrɔjan mɔgɔ ma ka n yɔrɔ suru mɔgɔw jala, o ɲumankɛ ko tɛ dɛ. A ne mo ɲumankɛ min ordonnelen don, Ala ye weleli kɛ ka taa o ɲumankɛ de ma. Wa ɲumankɛ ordonnelen na, Ala ko ka ɲumankɛ daminɛ bangebaga filaw de la en priorité. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Dieu a décrété un décret divin, une loi divine, une loi fondamentale, une loi basique de l'humanité, qu'il n'y a de divinité que lui et que lui seul mérite la dévotion et l'adoration de l'ensemble de l'humanité. Point barre. Deuxième loi fondamentale qui régit l'humanité. Loi que Dieu a assujettie à la première loi, laquelle Dieu fait injonction à toute l'humanité. Dieu instruit toute l'humanité à faire du bien pour les deux parents
en priorité des priorités. Le bien pour les deux parents en priorité des priorités. Au préambule des priorités. À l'entame des priorités. Au fondement même des priorités, la bienfaisance à l'endroit des deux parents figure. Albalma islamou. Lakra sallallahu alayhi wa sallam dunula ka sahabo ya nyininga ukama ya Rasulullah yali bara jumɛn de ka di Ala ye ka tɛmɛ bara bɛɛ kan? An bilasira Ala ka ciden ka da kan anw bɛ Ala kɔ, anw bɛ e de kɔ Ala ka ciden. E de bɛ Ala sɔrɔ cogo dɔ ka tɛmɛ anw kan, e de b'anw bila Ala sɔrɔ cogo ɲuman sira kan. O kuma a fɔ an ɲɛna baara jumɛn de ka di Ala ye an ka baaraw la ka tɛmɛ baara bɛɛ kan? Alakira ye sahabaw jaabi a ko as-salatu fi waqtiha, a ko ka farida seli à l'heure pile, ka farida seli Ala ka wagati fɔlen na, a ko o de ka di Ala ye ka tɛmɛ silamɛ ka baara bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la. Il ne s'agit pas de la prière à notre heure à nous. Il ne s'agit pas de la prière avant l'heure ou après l'heure. Ça, c'est notre heure à nous. Mais la prière à l'heure indiquée, prescrite par le Saint-Coran, par le truchement de l'envoyé du messager d'Allah, ces heures sont connues de tous. Sali wati duru mini Ala ya di kaka wati la akoni de bara ye min kadi Ala ye jonka bara la kateme bara beka akono bora endu bara min kadi Ala ye jonka bara la kateme bara bela jelenka o de kan nyumanya ke bange baga flawe ni mo min ba fe ka dia Ala ye ni ma min ba fe ka gere Ala la ni ma min b'a fɛ i ka fara Ala kanubaw kan, i ka fara Ala ka jɔn kanunenw kan, i banba seli kɛli la a wagati la, i banba bangebaga ko la dɛ, i ka bangebaga ko minɛ n'a sɔrɔ a b'i bolo dɔ fara a kan dɛ. Ala yɛrɛ de ye bangebagaw ka ko ta n'a bolo fila ye k'a yangan k'a yira adamadenw na ko ni mɔgɔ min b'ale Ala nɔfɛ ko ninnu minɛ dɛ. Mɔgɔ ka fɔ tɛ dɛ, Ala yɛrɛ ka fɔ de don. Ko ni mɔgɔ min b'ale Ala nɔfɛ k'i ka nin cɛ in ni muso ni ninnu minnu kɛra i ka diɲɛnabɔ sababu ye a ko ninnu minɛ dɛ. Ala yɛrɛ de ko tɛ ninnu minɛ n'i bolo fila ye dɛ. N'i ye ninnu minɛ n'i bolo fila ye i ye ne ka hakɛ d'u ma n'o ye ne batoli ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan, ne y'i ka diɲɛlabɔ sababu minnu na cɛ ni muso min na i y'olu minɛ n'i bolo fila ye fo k'a fɔ k'i y'olu minɛ n'i bolo fila ye i ka da la k'a fɔ i kɛra ne Ala teri ye dɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan. Ala k'an fara Ala teriw kɔ. An balima silamɛw, mun de a bɛ fɔ mun de ma ko ka ɲumanya kɛ bangebaga filaw ye? En résumé, kuma la surunya bolo ma a bɛ fɔ mun de ma ko ka ɲumanya kɛ bangebaga filaw ye? Fɛn fila dɔrɔn de don. Ka ɲumanya kɛ bangebaga fila ya fɔlɔfɔlɔ ye min ye, bangebaga fila b'a ɲini den fɛ k'i kana fɛn minnu kɛ ka n'olu kɛ dɛ. N'i y'olu kɛ kaba i ye bangebaga fila ninnu i y'u dusu suma. U k'i kana fɛn minnu kɛ i yɔrɔ janya ka bɔ olu kɛli ma. I ka da la maa dimi ko bangebaa fila dimi ko ne y'u bali e ma n'u bali dimi na kaban. I ye ni dɔw la i y'u bali dimi na, i ye ni dɔw la i y'u bali dimi na, i ye kɛnɛya dɔw la i y'u bali dimi na, i ye lafiya dɔw la
i bali dimina i ye ɲɛnamaya diya u bolo i y'u bali dimina i ye wolo diya u bolo fɛn min a bɛ fɔ fɛn min ma ko ka ɲumanya kɛ bangebaga filaw ye a fɔlɔfɔlɔ de ye fɛn min man di u ye kan'o kɛ a filanan fɛn min ka di u ye n'o kɛli kɔni se b'i ye kana segin o kɛli la fiyewu a ma fɔ min se t'i ye dɛ la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala ko a ka alikuranɛ ba kɔnɔ k'ale ma doni si da a ka jɔn si kun f'a ka sɔrɔ i bɛ se doni min kɔrɔ a ma fɔ mɔgɔ si ye i ka fɛn kɛ k'i bangebaga ninnu na nisɔndiya ka sɔrɔ a se tɛ i ye o ma fɔ dɛ bawo kodɔnnaw ko ma fɛn o fɛn n'i y'a karaba k'a kɛ ka sɔrɔ a se t'i ye k'i b'a tɔɔrɔ k'a kɔfɛ dɛ a don tɛ dɛ nka a kɔfɛ a tɔɔrɔ b'i ɲɛ dɛ i ye fɛn o fɛn kɛ ka sɔrɔ a se t'i ye a kɔfɛ i b'a tɔɔrɔ kɛ dɛ bangebaa ninnu ka laɲini t'i ka tɔɔrɔ ye dɛ bangebaa ninnu ka laɲini ye i ka lafiya de ye mɔgɔ joli joli ye ko karabalenw kɛ u bangebagaw ye ka ban ka na n'a tɔɔrɔ ye ka na to u kɔrɔ u bɛɛ ka fira tɔɔrɔ kɔnɔ ka maa layɛlɛ sɔgɔma k'a lakasi wula fɛ o ko tɛ o de kama n ko bangebaa fila ninnu diyaɲɛ ko fɔlɔfɔlɔ de ye fɛn min man di u ye k'o to yen u k'i kana min kɛ ka n'o kɛ ka da ka min ma hɛrɛ ye duniya ani lahara olu de b'o dɔn olu de bɛ kɛ kabini e wolola olu ka baara ye kɛ juguman de yira e la k'i yɔrɔ janya k'i mabɔ o la ka ɲuman yira i la k'i pousser ka taga o kan donc n'i ye juguman to ye ka ban i ye baara ɲuman ba de kɛ bangebaa ninnu ye fɛn min man d'u ye y'o to ye o kɔfɛ fɛn min ka d'u ye n'o diyaɲɛ ko ye ni ala y'o min kɛli se to i ye n'i ban k'o kɛ i m'o kɛ maa la dɛ i y'o k'i yɛrɛ la bangebaa ninnu la olu diyaɲɛ ko k'i u ye o se bɛ i ye i bakhiliyara o la i m'o kɛ maa si la i y'o k'i yɛrɛ kun na o kɔrɔ ye jumɛn ye i bolo fila surunya i bangebaa ninnu na bangebaa ninnu de dun ka sɛgɛn n'u ka wɔsi o de ye wuli k'i jɔ i sen fila kan dɛ ne ye fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ na olu t'a don dɛ e n'i yɛrɛbakun ani bolo fɛn bɛɛ lajɛlen ye olu de ta ye ne ye fɛn sɔrɔ ka fusaya olu ma ala ye min fɔ i m'o kɛ dɛ kuma laɲini ye nin de a bɛ fɔ nin fila de ma ko ka ɲumanya kɛ bangebaga filaw ye la bienfaisance à l'endroit des deux parents se résume essentiellement à ces deux points. Ce que les deux parents te recommandent de faire, il faut faire le maximum de ton possible dans ça. Ce que les deux parents t'interdisent de faire, il faut s'éloigner au maximum de tout cela. C'est ainsi qu'on met en place les conditions d'avoir l'agrément, la satisfaction des deux parents. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension. En balma islamou. Akado kafo nangami wala like ambaye kafo bangebran fla dignuma kumaba tabolola dignuma manga kumakan korota bangebra fla sanfɛ kelen dignuma na be fɛn o fɛn kɛ ni fɛn important ndo akani pan bangebra fla kuna abada ka kɛ aka bangebra fla nunu ka hakilla tanyina la sanaka ko ɲɛnama fɛn fɛn kɛ fila deɲuman waati bɛɛ lajɛlen na i seli ko tan dɔw kɛ i bangebaga filaw ye ka da kan ne kɛra fɛn o fɛn ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ala y'i ka diɲɛ labɔ sababu kɛ olu de sɛgɛnna yaasa i bɛ jɔ i sen fila kan i seli ko tan ala de ko ten ala ka ciden de ko ten dɔw k'i bangebaga fila ye waati bɛɛ lajɛlen na i ka duwawu la yafa deli ala fɛ i bangebaga filaw ye den ɲuman i tɛ dimi i bangebaga filaw kɔrɔ n'u y'i kɔrɔfɔ ni kɔrɔfɔli banna yɔrɔ min na o y'i ta bannen ye
n'u y'i bɔgɔ ni bɔgɔli banna yɔrɔ min na o y'i ta bannen ye n'u y'i neni ni neni banna yɔrɔ min na o y'i ta bannen ye den ɲuman tɛ dimi a bangebaga filaw kɔrɔ. Den ɲuman a tɛ nkalon tigɛ a bangebaga filaw ye. denw a kana nkalon tigɛ a bangebagaw ye dɛ. ko mana gɛlɛya cogo cogo a ye tiɲɛ de fɔ aw bangebagaw ye. ka da ka den n'i ye nkalon tigɛ i bangebaga ye o kɔrɔ k'i bangebaga i y'a di lamaloyali ma. n'i ye nkalon tigɛ i bangebaga ye e ye kumakan min fɔ a ye n'a taara lakali mɔgɔw ye maaw dun b'a dɔn ko a ma kɛ ten ko tiɲɛ tɛ yɔrɔ i bangebagaw y'u di lamaloyali ma dɛ. o tuma den ɲuman silamɛden den ɲuman den ladabulen den min bɛ dugawu ɲini den min bɛ baraka ɲini ni ko gɛlɛyara cogo cogo denw a ye tiɲɛ fɔ aw bangebagaw ye a kana nkalon tigɛ u ye dɛ. ni tiɲɛ fɔ ma ko o ko nɔgɔya a t'o gɛlɛya wa nkalon tɛ foyi nɔgɔya. nkalon bɛ ko bɛɛ lajɛlen nɔɔni de ka taga fɛ k'a tɔ gɛlɛya ka taga fɛ. ka da kan nkalon b'a don ɲɛ nka nkalon t'a dugujɛ ɲɛ dɛ. denw nkalon b'a don ɲɛ a t'a dugujɛ ɲɛ dɛ. n'i ye nkalon tigɛ bi i wajibiyalen don sini n'o problème nana ka nkalon tigɛ tugun i ye kunun nkalon min tigɛ pour que k'o datugu sinikɛnɛ n'o problème kelen nana i wajibiyalen ka nkalon tigɛ tuguni pour que o problème ni wo min dayɛlɛlen don i fɛ ka da kan nkalon nkalon n'i y'a tigɛ i ye wo de yɛlɛ tant que tiɲɛ ma fɔ sa o dayɛlɛlen de bɛ to o wo datugu dɛ. wo datugubali o ye problème ye don dɔ la i bɛ bi a kɔnɔ dɛ. il faut dire la vérité à ses deux parents. Un enfant béni doit toujours dire la vérité à ses deux parents. Ne jamais mentir à ses deux parents. La sagesse dit, quand on dit la vérité, on n'a plus besoin de se souvenir de rien. Quand on dit la vérité, on est libre. Mais quand on ment, on s'emprisonne. On est obligé de courir nuit et jour derrière son mensonge pour s'assurer que la vérité n'a pas encore pris place au mensonge. Vous voyez que cet exercice est désespéré. Prenez l'habitude de dire la vérité dans la vie. Que l'on soit homme ou femme, soyez des gens véridiques. Que l'on soit enfant ou grand, soyez des gens véridiques. Soyez connus pour votre culture de la vérité, pour votre attachement à la vérité. Ni maukaw don karisa wa kano kumakan lagal de karisa wa o kumakan tɛ taa misiri la koyi n'a fɔra ko jamana yɛrɛ kɔnɔ maaw dɔnna a bɛ maadenw na a bɛ maabaw la maaw dɔnna yan k'u kumakan tɛ taa misiri la n'olu kɔni y'a f'i ɲɛna a to i kelen bolo dɛ kan'a fɔ yɔrɔ caya dɛ n de bɛ maloya nin ye lebu ye dɛ nin ye lebu ye dɛ. Mais n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen lasiri ye jumɛn ye lamɔ ni fɛn bɛ yen bangebaaw an man ka tulonkɛ min na fiyewu denmisɛnnin ka lamɔ kɔnɔ o de ye denmisɛnnin ka nkalontigɛ a kana tulonkɛ o la dɛ. bangebaa yɛrɛ fana hali tulonkɛ la kana nkalon tigɛ i den ye hali tulonkɛ la n'i ye nkalon tigɛ a ye tulonkɛ la mama ye nkalon tigɛ e nkalon tigɛ a ye tulonkɛ la papa ye nkalon tigɛ a t'a dɔn ko tulonkɛ ko nkalon tigɛ ye kojugu ye hali tulo na tiɲɛ de fɔ den ye nkalon tulonkɛ tɛ yen nkalon fan bɛɛ ye tiɲɛni de ye den min n'i bɛ k'a lamɔ i bɛ nkalon dilan a ɲɛna k'a fɔ n'i ye muso de ye i bɛ nkalon dilan den ɲɛna k'a fɔ a fa ye yɔrɔ i ye den kalan wa i ma kalan i y'a kalan kojugu la dɛ. n'a sɔrɔ i y'a fa de fana ye e bɛ ka nkalon dilan den ɲɛna a k'a fɔ a ba ɲɛna e min y'a fa ye n'i bɛ ka den lamɔ o de la i ye kojugu kɛ dɛ.
aw fila min ye den lamɔbaga ye fa ni ba aw kana nkalon tigɛ den ɲɛna abada n'o tɛ o kɔrɔ de k'a ye nkalon tigɛ a y'o de walanda d'a ma ale ta bɛ juguya n'aw ta ye aw ka kɛ pewu. bangebaaw hali tulon na ni den nana ko nin san ka d'u ma n'a tɛ se ka san dɔrɔn a fɔ n tɛ se a tɛ bɛn walima kɔfɛ n b'a san o tuma n'i ma san den yɛrɛ b'a fɔ papa kɔni ma fɔ dɔrɔn a bɛ nkalon de tigɛ a t'a kɛ o maman kɔni ma a bɛ nkalon de tigɛ. Ne donnez pas de fausses promesses aux enfants. Quand quelque chose n'est pas possible, il faut leur dire que ça n'est pas possible. Ou il faut dire à l'enfant, il doit que ni ala ya noya abe nyanabo. Mais jamais kana laidu di dema fermement kabanga to kebalier nota abi doni ngalonte ko ata na mi fo attaquer. Donc à son tour, il va apprendre cette leçon de façon tacite, comme quoi le mensonge est permis, alors que le mensonge est blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala nema min ke silamɛw ye. Silamɛya nema belebele dɔ ye jumɛn ye? O de ye silamɛya a ye jɔyɔrɔ min di bangebaga filaw ma den kelen o kelen ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. N'i ye silamɛya lajɛ ka silamɛya ka sociétéw lajɛ ka silamɛduw lajɛ anw fɛ yan farafinna yan ani farajɛ jamana minnu ye silamɛ jamanaw ye n'i ye silamɛ société lajɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ bangebaga filaw ni ala kɔni bɔra ye dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bangebaga fila ninnu de bɛ yen. Bangebaga fila ninnu bɛ du o du kɔnɔ u masakɛlama de b'olu du ninnu kɔnɔ. Jango bangebaga mana kɔrɔ cɛkɔrɔba ani musokɔrɔba a denw n'a mɔdenw cɛla ani masakɛ a b'a ka masaya bulon kɔnɔna na Hélène danfara si t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Hali adamadenya kɔnɔ jɛɲɔgɔnw ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la n'i b'i jɛɲɔgɔn min dɔn n'a bakɔrɔnin b'a bolo so kɔnɔ ye i b'i jɛɲɔgɔn min dɔn a fakɔrɔnin b'a bolo so kɔnɔ ye a bɛ k'o bɛrɛ bɛrɛ wallahi jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛbɔ o tigilamɔgɔ fɛ ni mun ye a mago b'a bakɔrɔnin na dɛ a mago b'a fakɔrɔnin na dɛ jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛ ɲɛbɔ o fɛ o y'o tigilamɔgɔ ka trophée de ye sigida la o y'o ka trophée de ye société kɔnɔna na o y'o ka trophée de ye jamana kɔnɔna la bakɔrɔnin b'a bolo a bɛ k'o ladon a fakɔrɔnin b'a bolo a bɛ k'o ladon. An ka diinɛ ye mɔgɔkɔrɔba kɛ sanu de ye an ka diinɛ ye mɔgɔkɔrɔba kɛ lulu de ye an ka diinɛ ye maakɔrɔba kɛ jaman de ye. Mais ala ye diinɛ in mɔgɔ minnu haramuya nin diinɛ in ma ala ye mɔgɔ minnu haramuya nin diinɛ in ma n'o ye farajɛw ye farajɛ jamana minnu tɛ silamɛya dɔn a k'olu lajɛ kɛ n'olu fa kɔrɔla ka ban walima olu ba kɔrɔla ka ban olu b'u bolo bɔ yɔrɔ ɲini u fa la u fa kɔrɔnin na u b'u bolo bɔ yɔrɔ ɲini u ba kɔrɔnin na u bɛ taa bila yɔrɔ jumɛn ko maison de retraite. En réalité tiɲɛ ma fɔ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ min ye ɲamanbɔ yɔrɔ de ko don a lafili yɔrɔ de ko don a bɛ taa lafili de mɔgɔkɔrɔba bɛ taa lafili de pour que k'a fɔ ka sutura ko maison de retraite. Dugu mana jɛ i fakɔrɔnin b'i bolo i bakɔrɔnin b'i bolo f'i bɛ pressé ka t'i ɲɛ da olu kan k'olu sɔgɔmada fɛ fo olu bɛna dugawu min k'i ye o dugawu o barika de bɛ yɛlɛ i fɛ i bakɔrɔnin i fakɔrɔnin olu bɛna i bilasira ni dugawu min ye dugu jɛ ko 20 o de barika ye o de ye danfara ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o de b'i kɔrɔtan o de b'i kɛ fɛn bɛɛ ye o de b'i kisi ni ala ka kisi ye o de b'i tanga ni ala ka tanga ye. Nka ne y'i ta kɔrɔlen ta ka taa bila yɔrɔ ɲini o la e yɛrɛ ni musonin ni dennin bɛ yen
i ka dɔn i ma juru ɲuman dɔ i yɛrɛ la dɛ, i ye juru jugu dɔ i yɛrɛ. I tɛ société occidentale la dɔwɛrɛ tɛ dɛ, n'i kɔrɔla dɔrɔn à ton tour i taara i fa lafili cogo, i fa kɔrɔnin lafili cogo min, i yɛrɛ fana taw b'i ta ten ka t'i lafili ten. Nin bana min bɛ senna nin ye diɲɛ na, bana in nalen n'o ye Covid-19 nin ye, mais a tɛ se ka lakali. Maison de retraite dɔw hali mɔgɔ kelen ma to yen. Des milliers de personnes habitaient certaines maisons de retraite. Des centaines parfois. Mais ça a été l'hécatombe dans ces maisons de retraite. Car les personnes qui s'occupaient de ces personnes âgées ont pris peur pour leur propre santé et ces personnes âgées ont été abandonnées à leur propre sort. Elles sont toutes mortes. De quoi une telle société nous attire? De quoi une telle société doit être notre exemple à nous? Pauvres de nous. Pauvres de nous. Au lieu que nous soyons fiers de nos valeurs, nous avons tendance à tourner les dos à nos valeurs. Là où ça ne va pas, ne doit pas être notre direction de regard, notre direction de prise d'exemple. Là où la société est en mal, ne doit pas nous servir d'exemple. Notre école ne doit pas regarder ses écoles. Nos enfants ne doivent pas regarder ses enfants. Notre culture ne doit pas regarder ses cultures. Notre vision ne doit pas être calée sur celle de ces sociétés complètement perdues. L'islam constitue notre véritable bouclier dans la vie. Accrochons-nous à notre religion. Elle nous enseigne les meilleures valeurs de la vie. Elle nous enseigne les meilleures cultures, les meilleures écoles, les meilleures éducations, les meilleures relations humaines. Bref, l'islam représente tout simplement la vie pour le musulman. Qu'Allah nous cale sur notre religion. Qu'Allah nous renforce sur notre religion. Qu'Allah nous donne l'amour des deux parents. Qu'Allah nous donne la chance d'élever nos enfants avec les valeurs dont nous-mêmes nous sommes issus. Car beaucoup d'entre nous ont reçu de bonnes éducations de nos parents. Mais ce n'est pas sûr que la grande majorité d'entre nous sont en train de transmettre ce qu'ils ont reçu à leurs propres enfants. La transmission n'est pas en train d'être faite. Les parents, dans leur grande majorité, sont démissionnaires. Ressaisissez-vous. Pour que vous ayez des droits, il faut que vous vous acquittiez de vos devoirs, les parents. Allah anana ala kraka kuma kana kisi nema baye ko alkiyama jodo sani ala ka denyinga aka baraketa la yele ayafa afana baka hake damawa ala be fani bare nyininga folo yeli ne ala ye aw yamaruya aka den lamo chugo mina eska ayake adafalewa ala kanin famiyal ko nyumandamo ala kanin famiyal ko nyumandamo ala kan sabati diinɛ in kan ala kan balo diinɛ in kan denw ala k'aw kɛ bangebaga filaw u labatobagaw ye denw ala k'aw kɛ bangebaga filaw u duwawu ɲinibaga ye denw ala k'aw kɛ bangebaga filaw barika ɲinibaga ye denw ala k'a kɛ bangebaga filaw u dusu sumabaga ye ka da kan denw ni bangebaga filaw dusu sumara aw kɔrɔ aw fana taw aw bɛna dususuma sɔrɔ olu kɔrɔ ka da kan ɲɛnɛmaya in n'i ye juru dɔn a bɛ sara dɛ denw n'a y'aw bangebaa ninnu dususuma
n'aw kɛra dentigi ye ala b'aw dusu suma n'aw denw ye dɛ nka n'a ye bangebaga ninnu tɔɔrɔ n'aw kɛra dentigi ye aw bɛ tɔɔrɔ dɛ n'a ye bangebaga ninnu dɔn fo k'a fɔ k'a y'u dɔn n'aw kɛra dentigi ye aw bɛ dentigiya diya bɔ dɛ ka da kan a y'a to aw bangebaaw ye dentigiya diya bɔ wa ala fana b'a to aw fana ka dentigiya diya bɔ aw ma ye ɲɛnamaya in ye juru dɔn juru sara de ye dɛ aw kana juru jugu don dɛ bangebaaw a ye juru ɲuman don denw a k'a dɔn hali n'a ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen di aw bangebaaw ma misikara jarati u sara la a tɛ se k'a di u ma misikara jarati a tɛ se k'a di u ma bangebaa fila bɛ sɛgɛn min kɛ den kelen kelen kabini a kɔnɔ tali a ba fɛ ka na s'a wololi ma a ba bɛ balo ni saya ni ɲɔgɔn cɛ ka na s'a lamɔli ma ni den in ma lafiya sɔrɔ ko o ko la bangebaa fila ninnu t'a dɔn fɛn min tɔgɔ ko lafiya n'o den kɛra don min na mɔgɔ ye k'o jɔ a sen fila kan k'o kɛ baliku ye o k'a dɔn k'a fɔ ko hali n'a ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ da bangebaga filaw ma k'a tɛ misikara jarati d'u ma sara la ala b'a ŋaniya de lajɛ ka bangebaga fila ninnu dugawu d'a ma ka ŋaniya lajɛ ka bangebaga fila ninnu barika d'a ma n bɛ walanda in kuncɛ ni min ye o de ye dɔnnikɛbagaba dɔ ko ni adamaden fatura a bolofɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tugu a nɔfɛ ka taa bila a kaburu la ni se kɛra kaburu la bolofɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ segin fo bolofɛn fila bolofɛn fɔlɔ a n'o bɛ don a kaburu la o ye jumɛn ye a ka baara kɛlen ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ a ye ɲuman ni juguman min kɛ a n'o bɛ don a kaburu la n tɛ foyi wɛrɛ tɛ taa nɔfɛ ye filanan o ye adamaden kelen o kelen n'i ye bange kɛ adamaden kelen o kelen n'i balikuyara ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ala ye fɛn dɔ k'i la a bɛ f'o ma k'i barika i baka i duwawu wa i denw na den min ye duwawu ɲini i denw na den min ye barika ɲini n'i bɛna don i kaburu kɔnɔ tuma min na i n'i ka baara kelenw bɛ don i kaburu kɔnɔ fɛn kelen min n'o o y'i ta ye o tɛ don i nɔfɛ i kaburu kɔnɔ a tɛ fara i tiɲɛ fana kan k'a tila o ye jumɛn ye i duwawu ni barika wa den min ye duwawu ɲini ani den min ye barika ɲini i barika yɛrɛ b'o dɔn i denw cɛ la barika bɛ tugu o densina nɔfɛ walima a bɛ tugu o densinaw nɔfɛ a n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo sa fo ka taa olu fana don kaburu kɔnɔ barika tɛ tila tiɲɛ fɛ bangebaa duwawu tɛ tila tiɲɛ fɛ bangebaa barika tɛ tila tiɲɛ fɛ denw ni mɔgɔ min ye bangebaa ninnu duwawu ɲini i t'a don dɛ denw ni mɔgɔ min ye bangebaa ninnu barika ɲini i t'a don dɛ olu duwawu tɛ tila a tɛ tiɲɛ dɔ ye ni maa min y'a ɲini o tigi t'a don bamananw ko bangebaga ye samasogo de ye n'i sera ka min tigɛ a la o y'i ta de ye ko bangebaa ye samasogo de ye n'i sera ka min tigɛ a la o y'i ta ye maa bɛ se ka samasogo tigɛ k'a ban wa nka n'i ma fɛn tigɛ a la a bɛ taa i ɲɛna dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka denw sabati diinɛ kan ala ka denw sabati ala dɔn kan ala ka denw sabati bangebaa ninnu dusu sumali kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد
صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.